Najinor Jotan Simon last 8 months March and Simi je sini Manipur Hasteo sini Northeast je clay stoli Tongkwchang koki te mete bai abun te sini central government abun pura avoid khai abun kono importance ria woi je babe sini aro Manipur sini borok je clay nangai a jamila no borok solution khanye kono bon steps nujagya tini jara 8 months kaka tabo fondo sina Manipur Hasteo Pradhan Mantri tabo fondo amante kono step nama nujagya ama haikanya sini Northeast je kono class ngaka boro abun importance ria sini bishingo sino divide khanya ni divide tongmani sim bulai chokla tongmani boro abun kono central government amur kono headache roi abun sing khadwo sini pura Northeast social organization sara 7টা রাজ্য 8টা অর্গানাইজেশন মিল হই যত জায়গাও না তিনি অবন তুই জাস্টিস সানি মণিপুরের ন পিস এন্ড হারমনি অবন ডিমান্ড খাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইমিডিয়েট স্টেপ নানা বাগে তিনি যত जों থানচা খাই একই টাইমও তিনি খাদুমা পান্ডা ফুনুকজাখা তিনি TSF অর নর্থ ইস্ট স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন নঙ্গै কাইসা অর্গানাইজেশন পার্ট অবশ্য অর অর্গানাইজ খাইও অমা হাইকাইনো নাগা স্টুডেন্ট হইতে মণিপুর স্টুডেন্ট আসু যত মিল হই তিনি মণিপুরনি সলিউশন মণিপুরনি প্রবলেম ন সলিউশন তিখলাইনা বাগै सेंट्रल गवर्नमेंट थानी सिंग अब प्रेसर दिना बगे चिनी खादुमानी पांडा संतिनी नॉर्थ ईस्ट नि अब थांनाय 31 तारिखआव गुवाहाटीआव मीटिंग माने रिजल्ट संतिनी 9 नवेम्बर जत नॉर्थ ईस्ट नि स्टेट्स कैपिटल अब नॉर्थ ईस्ट वाइड नेशन जत मेंबर ऑर्गेनाइजेशन बाय तिनी अ प्रोटेस्ट अंगै दंगो যত জায়গাও জানে যা স্টাইল খলায়ো অবশ্যই ইন ডেমনস্ট্রেশন বা র্যালি আবাই যত জানজে জায়গা জানজা মানতৈ খলাইলায়ো অব ও কারণে খলাইজাগো যে নর্থ ইস্ট নি মণিপুর নি স্টেটও থাংনাই 190 দিননি বেশি এঙ্গै থাঙ্কা তাবুকসাক জারো আরো কুকি মেইতে বরংনি যে ওয়ার চলি তংমানি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আবনো যাইখাইয়াঙ্গै দंगो इंडिया गवर्नमेंट जदि नायखांखाय आबनो इजिली सल्व खालायमानो मेइते ताय कुकिरंनि इशुनो फेबा इंडिया गवर्नमेंट बरंनि इंटरेस्ट क्रय नॉर्थ ईस्ट नि साखाव बरंनि इंटरेस्ट क्रय आबन बागै सेंट्रल गवर्नमेंट नि अटेंशन नो ड्र खालायनायनि बागै जों नेसो निंगै जों तिनोरो TSF आगुलिवो और सर्किट हाउसो जों अ सेंट्रल गवर्नमेंट नि अटेंशन ड्र खालायनायनि बागै जों मणिपुरनि पार्मानेंट पीस नि बागै जों तिनि अर अ मुभमेंट खालाय दङ आं उपेन्द्र देव बर्मा गोजाम प्रेसिडेंट TSF ताय नेसनि एडवाइजर जों तिनि नेसो बायरिंजाब जों कायसा डेमोन्स्ट्रेशन मणिपुर इशुनो तै जों जतनि सिगोन तालदक लाई दङ जे मणिपुर हावा तमांगै दं जों जतनो नुगै दङ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि जे साग नांगिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नि सागो खायजोमन जों जतन नुगै दङ जों तिनि TSF त्रिपुरावसिनि मुभमेंट जों खाय दङ डेमोन्स्ट्रेशन त्रिपुराव सिमिया निनि जत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिनि जत स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जे कंपोनेंट बॉडी नेशन इज ए कंपोनेंट बॉडी नॉर्थ ईस्ट गनांगै तिनि जे डेमोन्स्ट्रेशन खायजोगै दङ जों अमनो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो संगामो जुगुजे तांगै 6 month लाई दंफानो मणिपुर हाव वायलेंस म थागजागिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो अमनो संगो जों नायनाय खांखे गुजरात रगं खांखे तालसाबो नांखामों जम्मू काश्मीर रं खांखे तालसाबो नांखामों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया we appeal you all. Why is this ill treatment toward the people of Northeast? Sungamonogo.
जों जतन सिथाय अम गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न नि बरंनि सागाव अमथाय इल ट्रिटमेंट खाय दंमोन बनि बागै जों एपेल खायनाय गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नो इमीडिएटली ओ जे मणिपुर इशू नो स्टेप इन खायगै violence mothagani bagai prime minister inke he is not only a prime minister of Gujarat mainland India bo sithai northeastern people ni bo prime minister haifana jung ill treatment nugu government of India sung tuma khaitong borok thigei tongo haifana Prime Minister ni kugo kaisa pun kok thai sung khanaya ko bottom message pass hai nai is it you want to say that the people lives of northeastern people does not matter mainland India ni boro rock bothar jage simide Prime Minister ba khuk kengsinai sung te prasin boro oma sithai baksa hongoi mana Manipur ni isu no tei tangai TSF tin khorang tisa hanai sung sia je Tripura Hasteo bom thai incident ngi mana sung northeastern by northeastern sung thansa ke khorang tisa yang ke mainland India phai khorang tisa glak sung tak nui tongo government of India tak bu sring 6 man lai tongo sarai rok thuijak okra berei chola joton thuijak boni bagai we appeal the government of India to immediately step in and bring peace in the state of Manipur. Sung Tripura Hasin boro omon appeal khainai. Sung nirong ni support nanggo. Manipur hawo om thaying tong mani. Sung support khai khang ke future ro chinibu incident om thai rong khang ke boro bu sung no subanai. Boni bagai sung northeastern borok sung thansa ke oji issue no sung khorang ti sathai. Government of India